Ito yun na guys, yung update ko kahapon guys, yung sa hagdan yung napisan ko. Yan guys, oh. Yan, itutuloy na natin ito guys, pupunta doon. Yan guys. Yan. Yan na guys. Yan, oh. So, itutuloy natin, ikukunin natin yan na guys. Yan, yan. Yan guys, tapos may kabinet sa ilalim guys. Yan. Yan, may kabinet yan. Yan guys, yung hagdan. Sige guys, update ko lang mamaya. So ito guys, magandang umaga po sa inyo guys. So ito na to, update sa hagdan brate guys. Ito na tapos kahapon. Yan. Nalagyan ko na ng Vitek pataas guys. Yan o, yan. May mga buhos na guys. Tatanggalin natin guys. Pag ano na, pag na tapos natin tong kabinet ngayon or bukas, itatest na natin yan. Ito itatest natin guys. Yan. Yan guys. Yan guys, kameraman ko guys, oh. Yan. Yan bukas i-tiles natin yan guys kasi nabuhusan natin. Yan, sige guys, update ko na lang paano bukas kung naka-tiles ito. Yan. Ito kabinet yung kabinet. Sige guys. So ito na guys yung update ng ating kabinet, oh. Ito na guys, oh. Oh, maganda na. Yan, oh. Yan, oh, ito na guys, oh. Papatungan pa pala bukas yan guys. Isang patong pa lang guys. Yun, okay na. Yung pinto pala guys, pinalitan, oh. Pinalitan na natin guys yun. Kasi yan. Okay, so yan. Okay, medyo okay na ang kabinet. Tapos ito bukas sa hagdan guys, tinanggal ko na yung forma. Yan, magagawin mo ng gabay niya bukas guys. Gabay muna bago pagkatapos ng gabay, itatilis natin, parehasin na natin ng laki yan guys. Yan guys. Yan. Yan. Yung forma na yan guys, saka ko na tatanggalin niya guys kasi medyo makapal guys. Sige guys, update ko na sa iyo bukas. Ayan, nagwe-welding si Gala. Guys, yan guys, titingnan natin yung update ko sa hagdan guys. Yan, oh, ito na guys. Tapos na nilagyan ng rubber guys. Yan, oh. Yan, nilalagyan natin yan guys. Yan. Yung yan, nabitin guys. Yan, bitin. Yan guys, oh. Yan, nilagyan natin rubber guys, oh. Yan. Ayan guys, pababa, oh, yan, oh. Yan na siya guys. Yan. Guys, sabi ko, no. Yan. Kulang guys kasi dyan sa gilid wala pa guys, oh. Nalagyan natin yan dyan sa gilid, eh. Yan ang hagdan kong nung paraan guys na welding ko. Yan guys.